इलाज, मोटापे का 100% इलाज और तमाम जिस्मानी अमराज के खात्मे के लिए अलसऊदी दवाखाने पर तशरीफ ला सकते हैं। मुआयना बरोज मंगल, मेन कालिक चौक, नजदीक दफ्तर मालूमात गेट मब्बान 0300649609 जॉन डॉन होम्योपैथिक क्लिनिक। खा लो सारा एक साइड शायद कि खा लो आप। हाँ वंजो नाल खा लो सुन जाओ। पैर के दबाते तो चौक और से साफ आ गया ना बस त्यार को चलो लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हसदी आ कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दिया केड़े शहर दिया लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हसदी आ खा लो सारा एक साइड शायद कि खा लो आप। हाँ वंजो नाल खा लो सुन जाओ। पैर के दबाते तो चौक और से साफ आ गया ना बस त्यार को चलो वो बच्चे जो हमारे छोटे बच्चे हैं और अभी वो बच्चे जो इंशाल्लाह जिनको ये जन्म देंगे, जो हमारे पोटेंशियल पेरेंट्स हैं, वो बच्चियां जो मैट्रिक एफए में पढ़ती हैं, एफएससी में पढ़ती हैं, जो बच्चे, उन सबको ये बात बताने की जरूरत है कि खुदा के लिए जो गलती हमने की है तुमने वो गलती नहीं करनी। अपने वैल्यू सिस्टम को ठीक करना है। मैंने सर एक स्टडी की, अभी वो जारी है, तकरीबन 1800 बच्चों से मैंने पूछा तुम किस जैसा बनना चाहते हो, और ये 8 साल से कम उम्र के बच्चे के। आप यकीन करें बच्चों ने जो कहा वो ये कहा मैं मेसी की तरह बनना चाहता हूं जो फुटबॉलर है, किसी ने कहा मैं आतिफ असलम की तरह बनना चाहता हूं, किसी ने इंडिया के अदारों का नाम लिया, किसी ने नहीं कहा मैं अबू बकर की तरह बनना चाहता हूं, किसी ने नहीं कहा मैं हजरत अली की तरह बनना चाहता हूं, किसी ने नहीं कहा मैं कायदे आजम की तरह बनना चाहता हूं, किसी ने नहीं कहा मैं अब्दुस्तार रीदी की तरह बनना चाहता हूं। एक बच्ची ने सिर्फ कहा कि मैं हजरत फातिमा की तरह। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे उसका बच्ची का इंटरव्यू लाया, छोटी सी बच्ची ने कहा मैं पार्क में फिर रही थी, मैंने कहा बेटा तुम क्या बनना चाहती हो, कहती मैं हजरत फातिमा की तरह बनना चाहती हूं। तो मेरे दोस्तों हमने अपने बच्चों के रोल मॉडल ही गलत कर दिए हैं। हमने इसलिए मुझे और आपको बहुत सीरियसली इस बात पर गौर करना है। मैं आपसे अर्ज करूं, साउथ अफ्रीका में तितलियां खत्म हो रही हैं, लिहाजा तितलियों की नस्ल को बचाना बड़ा जरूरी है। अच्छा, पांडा खत्म हो रहा है, पांडा को बचाना बहुत जरूरी है। इंसान पांडा और तितलियां नहीं है, इंसान खत्म नहीं हो रहा है, इंसान का बचाना कोई इतना जरूरी नहीं है, वो पांडा नहीं है। इसलिए अगर हम अपने बच्चों को ये रोल मॉडल नहीं दे सकते तो मेहरबानी करके बच्चे ना पैदा करें। लेकिन अगर हमने अपनी औलाद पैदा करनी है तो वो औलाद वो पैदा करनी पड़ेगी और उसकी वो तरबियत करनी पड़ेगी जिनका रोल मॉडल वो हो जो हजरत उमर थे, जो हजरत अबू बकर थे, जो हजरत अली थे, जो फातिमा थी, जो जैनब थी, जो खदीजा थी रिजवान रज़ियल्लाहु अन्हा। ये हमारे रोल मॉडल हमें पैदा करने पड़ेंगे और ये तब होगा जब हमारे अंदर से ये दो चीजें खत्म होगी। नंबर एक, हम पैसे की बुनियाद पर अपने आप को बड़ा ना समझें, और दूसरा ये कि हम फर्द को फर्द के लिए तैयार ना करें, फर्द को मुआशरे के लिए तैयार करें। मेरा बेटा तो 1100 में से 1100 नंबर लेके डॉक्टर बन के एक जगह पर असिस्टेंट प्रोफेसर लगा हुआ है, मुआशरे को क्या फायदा हुआ है?
اور ہم میں سے آپ سوچیں کہ اللہ لوگ عموماً ہم سب لوگ جب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے 3 مرلے کے مکان میں رہتے تھے, اب ماشاءاللہ کوٹھی ہے 2 کنال کے اندر, اور سائیکل پہ ابا جی جاتے ہوتے تھے, لیکن الحمدللہ ہمارے پاس اب 2-3 گاڑیاں ہیں, اور چھٹیاں تو سوال ہی پوادے کر جاندے ہوندے سی, کدے کدے گوڑ کھاندے سی, خراستے. اب ہم سارے بھوربن میں جاتے ہیں چھٹیاں گزارنے, کبھی کبھی انگلینڈ بھی جاتے ہیں. اللہ کا ہمارے اوپر بڑا کرم ہو گیا. اس غلط فہمی سے ہم اپنے آپ کو نکالیں. اللہ کا کرم یہ ہے کہ میری وجہ سے, جیسے انہوں نے ویڈیو دکھائی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بلڈ کا کچھ نہیں ہوتا تھا, شکر ہے میری وجہ سے یہ بلڈ والا کام شروع ہو گیا. میں ڈاکٹر ہوں, یہ والی سروس یہاں موجود نہیں تھی, اللہ کا شکر ہے کہ یہ والی سروس اب یہاں موجود ہو گئی ہے. اللہ کا شکر ہے یہ ہو رہا ہے. سروس اورینٹڈ جب تک ہم اپنے بچوں کو نہیں ڈیولپ کریں گے, اس وقت تک میں آپ کو بہت دکھ سے اعلان کرتا ہوں, بڑی ہی تکلیف کے ساتھ, میں بہت آپٹمسٹ آدمی ہوں, میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں, کالج میں جاتا ہوں, بچوں سے بات کرتا ہوں, اگر ہم نے اگلے فوری طور پر اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ نہ دی, اگلے 10 سال میں ایک ایسی نسل آنے والی ہے جن کو چائلڈہڈ ڈپریشن ہوگی, جن کو سوئسائڈل تھاٹس آئیں گے, جن کی سیکسول ٹریننگ بہت بری ہوگی, اور جن کے اندر ریلیشن شپ پرابلمز ہوں گے. اور یہ ہونے والا ہے, ہماری آنکھوں کے سامنے ہونے والا ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے, آپ ابھی اپنا موبائل کھول کے فیس بک کھولے, جو پہلی 1.5 منٹ کی ویڈیو آئے گی اس میں ایک نیم برہنہ عورت ناچ رہی ہوگی. اگر آپ کے 8 سال کے بچے کو آپ نے موبائل دیا ہوا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس نے ننگی عورتوں کو ناچتا ہوا دیکھ لیا ہے, اور وہ سارے ایکٹ جن کو منہ سے بیان کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے, وہ آپ کے 8 سال کا بیٹا اور 8 سال کی بیٹی دیکھ چکی ہے. اس سارے میں ایز اے پیرنٹ ہماری بہت رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس میں انٹروین کریں اور ان کو فزیکل ٹائم دیں, اور ٹائم دے کے ہم یہ 2 چیزوں پر مینلی کام کریں. تو انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے کہ معاشرہ بچ جائے گا.